Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak? Semoga hari ini kita tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Senang sekali pada kesempatan ini, saya Asman Amsal, Guru Pendidikan Jasmani Olahraga Kesehatan UPT SMP Negeri 4 Tiroang, Kabupaten Pindrang, akan mendampingi kalian dalam pelajaran pendidikan jasmani olahraga kesehatan kelas 8. Baik anak-anak, sebelum belajar, kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Adapun kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini adalah memahami variasi gerak spesifik jalan, lari, lompat, dan lempar dalam berbagai permainan sederhana dan tradisional. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah melalui tayangan video pembelajaran ini, kalian dapat 1. Mengidentifikasi gerak spesifik lompat jauh dengan benar. 2. Menjelaskan gerak spesifik lompat jauh dengan benar. Dan kalian juga dapat membedakan 3 variasi gerak gaya lompat jauh dengan benar. Anak-anak, kali ini yang akan kita bahas adalah atletik. Kalian tentu masih ingat pengertian atletik, bukan? Ya, benar. Atletik adalah gabungan dari beberapa jenis olahraga yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi lari, lempar, lompat, dan jalan. Kata atletik berasal dari kata bahasa Yunani, athlon, yang berarti kontes atau pertunjukan. Baik, Bapak mengajak kalian untuk membahas salah satu materi cabang atletik, yaitu variasi gerak spesifik lompat jauh. Apakah kalian tahu variasi gerak spesifik lompat jauh? Agar kalian memahami gerak spesifik lompat jauh, kita simak penjelasan berikut. Gerak spesifik lompat jauh terdiri dari 1. Awalan. Pada gambar menunjukkan pelompat mengambil ancang-ancang sejauh 20-30 meter dari garis lompat. Berlari mempercepat langkah kaki sampai kecepatan maksimum. Posisi kaki tumpu atau tolakan sedekat mungkin dari tepian garis lompat. 2. Tolakan. Tolakan merupakan pengalihan dari kecepatan lari awalan gerak horizontal menuju tolakan gerak vertikal untuk mengangkat tubuh ke atas dan melayang di udara sebelum mendarat. Pada gambar menunjukkan cara melakukan tolakan atau tumpuan. Ayunkan paha dan kaki ke posisi horizontal. Luruskan sendi mata kaki, lutut, dan pinggang pada saat melakukan tolakan. Bertolak ke depan dan ke atas. Sudut tolakan kurang lebih 45 derajat. Jangan melewati garis tolakan yang sudah ditetapkan. 3. Melayang di udara. Pada gambar menunjukkan teknik melayang di udara. Teknik melayang di udara akan memudahkan dan memperluas jarak pendaratan serta merupakan persiapan melakukan pendaratan. Hal yang perlu diperhatikan saat tubuh melayang di udara: menjaga keseimbangan badan, mengusahakan tahanan udara sekecil mungkin, mengusahakan melayang di udara selama mungkin, mempersiapkan kaki untuk pendaratan.
4. Mendarat. Pada gambar menunjukkan teknik mendarat. Pendaratan dilakukan dengan cara menundukkan kepala, mengayunkan lengan, menggerakkan pinggang ke arah depan, mendarat dengan kedua kaki. Hal ini dilakukan agar ketika proses pendaratan, anggota badan lain tidak menyentuh pasir lebih belakang dari kaki. Untuk lebih jelasnya, kalian dapat mengamati rangkaian gerak spesifik lompat jauh video berikut. Sur Facebook, hein. Champion olympique, triple champion du monde, Dwight Phillips, avec ce dossard très symbolique, 1111. Il a déjà 3 fois fait premier au championnat du monde, peut-être une 4e fois son entrée dans le concours, avec une bonne planche un peu raccourcie au départ, mais ça va au-delà des 8,30 m, sans doute au niveau de ce qu'il avait fait en qualification. Il est arrivé ici avec une meilleure performance à 8,07 et tout de suite il a tapé 8,32 en qualification, il en est pas loin. C'est vrai que c'est un peu impressionnant. Enfin, Dwight Phillips a toujours été comme ça. Hein. Quand on regarde ses derniers championnats du monde, il a souvent gagné en fait sur le premier essai. C'est vrai qu'il met le paquet sur le premier. Bon, faut savoir que c'est quelqu'un qui court très très vite. Il a souvent gagné en fait sur le premier essai. C'est vrai qu'il met le paquet sur le premier. Bon, faut savoir que c'est quelqu'un qui court très très vite. Il a un record, je crois qu'il y a moins de 10-15 sur 100 mètres. 10,06. Et 6, voilà, et 6,47 je crois sur 60. Donc c'est super rapide. Apakah kalian sudah menemukan gerak spesifik lompat jauh? Apa sajakah gerak spesifik pada lompat jauh yang kalian lihat tadi? Ya, betul sekali jawaban kalian. Gerak spesifik pada lompat jauh adalah awalan, tolakan, sikap di udara, dan teknik mendarat. Apakah kalian pernah melihat berbagai bentuk variasi gerak lompat jauh pada suatu perlombaan? Variasi apa sajakah yang kalian temukan? Oh ya, betul, terdapat beberapa variasi. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan berbagai variasi lompat jauh berikut. Games cabang olahraga atletik tanpa raihan medali, Maria Londa yang turun di nomor lompat jauh akhirnya membuat cabang atletik Indonesia kembali meraih medali emas di pesta olahraga se-Asia berkat lompatan terjauh 6,55 meter. Kompetisi lompat jauh di Asian Men's Stadium Senin sore penuh drama. 3 dari 6 lompatannya sempat didiskualifikasi pihak panitia hingga akhirnya gadis kelahiran 29 Oktober 1990 ini memberikan Drama, 3 dari 6 lompatannya sempat didiskualifikasi pihak panitia hingga akhirnya gadis kelahiran 29 Oktober 1990 ini memberikan Years old. He's a fine talent. He's jumped 8.25 this year. Same distance as Caceres jumped in the first round. So Forbes. Oh, and that's a good jump. And this could mean that Greg Rutherford not only drops down in another place, but may not qualify for the final. Greg has had all sorts of injury problems all year. I'm sure he'd be the first person not to blame or not to has had all sorts of injury problems all year. I'm sure he'd be the first person not to blame or not to excuse himself. But he probably knows he hasn't jumped particularly well here, but he's not 100% fit.
Well, Dwight Phillips has been below par this year. He is one of the world's best, 4 times a world champion. Such is his record. 795 he's jumped so far. That looks around about the same. The green superimposed line across the pit there, showing what the athletes have to jump. So that gave us a very good indication that it was well below that. But at the moment, Dwight Phillips is... in a qualifying position. Only a couple of guys have actually gone over that distance. Cáceres of Spain, and as you saw just a moment. Apakah ada perbedaan gaya dari ketiga variasi gerak lompat jauh tadi? Betul sekali. Perbedaannya terdapat pada posisi tubuh saat melayang. Seru dan menarik, bukan? Setelah kalian memahami tentang gerak spesifik lompat jauh, kalian dapat mencoba memperagakan atau menyimulasikan pada lapangan pendaratan yang dimodifikasi, seperti di pinggir pantai, tumpukan pasir, jerami, dan matras. Bapak mengingatkan, untuk mencoba gerakan ini, kalian harus memilih tempat yang bebas dari benda-benda yang berbahaya. Nah, untuk materi lompat jauh yang telah kita pelajari, dapat juga sebagai bahan referensi bagi kelas 7 dan kelas 9. Selamat mencoba, tetap semangat, dan Bapak akhiri pertemuan kita sampai di sini, dan kita berjumpa lagi pada materi aktivitas bela diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.